নমস্কার, আপনারা দেখছেন ওঙ্কার বাংলা। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সৌমি। নজর রাখবো গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে। দ্বিতীয় দফার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিন রবিবার। আগামী 11 নভেম্বর হবে ভোট গ্রহণ। তার আগে বিহারের মোদি নীতিশ জোটকে আক্রমণ শোনালেন কংগ্রেস নেতা কানহাইয়া কুমার। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও বিহার সরকারকে নিশানা করে বলেন, বিহারে ডাবল ইঞ্জিন সরকার ব্যর্থ হয়েছে। বিহারে দুটি ইঞ্জিনই ধোঁয়া ছাড়ছে। কানহাইয়ার দাবি, বিজেপি যতই চেষ্টা করুক না কেন বিহারে বদলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। डबल इंजन की बेकार और बीमार सरकार है और ये दोनों इंजन दो दिशाओं में चल रही है, इसीलिए दोनों इंजन धुआं फेंक रहा है। कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार में बदलाव की आहट है और इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद यह देखने को मिल रहा है कि दूसरे चरण का अंतिम दिन का आज चुनाव प्रचार है और ये अंत नहीं है। बिहार में बदलाव की शुरुआत जो पहले चरण में हुई है तो दूसरे चरण में देखने को मिलेगा। ये तमाम सीसीटीवी, स्ट्रॉन्ग रूम, फर्जी पर्ची जो भी सामने आ रहा है, बिहार का जनता इसको मुंहतोड़ जवाब देगी।